सभी भाइयों को राम राम। ये मेरे सिस्टर घूमने आई है मेरे घर, और मैंने सुबह ये खाना खाया था। एक थोड़ा सा बर्तन है, ये गए, ये पता नहीं धोने के लिए बैठ गई। धो क्यों रही है? किसने बोला धोने के लिए? घूरती ऐसे আর ধুতি লেগে গেছে। আমি কইছি ধুয়ে দে, অল্প করে ঢালবো তোর, তাও ধুতি চলে গেছে। আমি ধোয়ানি, ধোয়া লাগবে না। ঘুরতে আইছো, ঘোরো তুমি আরামসে। লজ্জা পাচ্ছে আপনি। কি সুন্দর একটা বুন্ডি তো, তালপো তোর আঠি তো দেখছে কি আর ধোয়া চালু। এরম বুন্ডি যেন সবাই দেয়। দেখো কি সুন্দর, लज्जा भाई। ये देखो, ये बर्तन धोने बैठ गई थी ये। देखो ये बर्तन धोके ही मानी। ये बर्तन धोके ही मानी है। इतना क्यूट है ना, क्या बताओ। ये सिस्टर मेरा, ये देखो छोटी सी बुंडी। থালপো তো ধুইয়েই মানছো তুমি, কেন ধুতে হবে? আমি ধুই তো। করে দিচ্ছি বন্ধ। যাও তুমি, দাও দাও দাও। এ ধুইয়েই ছাড়ছে, পতা নেই। ঠিক আছে, ছাড় দেবানি হ্যাঁ ভিডিও।